स्नेक म्युझियम आणि फावंटेन मयें येवपाक जाय म्हणून कितें एश्युरन्स मेळ्ळो आनी कितको इम्पॉर्टंट आहा? आमच्या मयेचो मयम जो स्पॉट जो आहा, मयम लेक जो आसा, त्या लेकाच्या सभोवताली म्हणजे सरावंडींग इट दर इज 1,60,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड. तितून आमचे कॉटेजीस आहा, डॉर्मेटरीज आहा, रेस्टॉरंट आहा आनी गार्डन आहा आनी तेच्या भायर आनीक मोकळी जागा आसा. ह्या मोकळे जाग्यान सरपोद्यान म्हणजे स्नेक पार्क जावचें अशें आमी एक सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आनी आमचे कडेन ज्यो फॅसिलिटीज आतां आहा, आमचे कडेन बंजी जंपींग आहा, बोटींग आहा, पीपल कॅन स्टे देयर व्हेरी पिसफुली आनी अशें एन्जॉय करपाचे खुबशे गोश्टी ज्यो आसा तेच्या भायर आनीक हे ॲड जावपाक जाय म्हणजे पीपल कॅन एट्रॅक्ट दॅट टुरिस्ट स्पॉट. म्हणून आमी सजेस्ट केल्लें आहा की म्युजिकल फावंटन जावपाक जाय त्या तळ्याचेर आनी हे जर स्नेक पार्क जाली, वॉकिंग पाथ जाली जाल्यार खुबशे आनीक ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट जातले. इंटरलँड ट्युरिजम डेवलप करप हो आमच्या सरकाराचो एक मेन ऑब्जेक्टीव जावन आसा. गोवा बियॉन्ड बिचीस हे आमच्या सरकारान एक एनावन्स केल्लें आसा आनी ऑनरेबल आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे तेजें काम करीत आहा बरें. आनी ह्याच पार्श्वभुमीचेर आमचो मय मतदारसंघ जो आसा तो खूब हेका सुटेबल आहा, पोशक आसा. म्हणटकूच मय तळाव आनी तशेंच आमचे सलीम अली बर्ड सँच्युरी, आमचे हिस्टॉरीक सप्तकोटेश्वर देवूळ नार्वे आसा, हे सगळे जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार हिंटरलँड ट्युरिजमाक लागून हो एक स्पॉट बरो पोशक ठरूंक शकता. त्या संदर्भात हांवें माननीय मंत्र्यां कडेन एश्युरन्स दिल्ले रिक्वेस्ट केल्ली आसा, डिमांड केल्ली आसा आनी आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिल्ले आसा. तितून जो CSS म्हणजे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीच्या अंडर आमकां जो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल डेवलप, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम डेवलप करपाक लागून जो एक स्पॉट निवडलो आमचो तो आमचो नार्वेचो आनी त्या जाग्याचेर बरें एक स्पिरिच्युअल म्हणजे आरती स्पॉट म्हणजे गंगा आरती स्पॉट कशें आसता तशें समुद्राची आरती करपाचो एक जागा आमी निवडलेली आसा आनी तेच्या आतां काम सुरू जावपाचें आहा. त्याच बरोबर मये तळाव सुद्दां बरो डेवलप जावचो ह्या दृश्टीकोनान सरकारान एश्युरन्स दिल्ले आहा. आतां आमी कमींग डेजान हेजो प्रपोजल आहा तो मूव करतले. आमी आय होप दॅट गव्हर्मेंट वील हेल्प मी इन दीस रिगार्ड्स. थँक्यू. थँक्यू सर.